ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ତ୍ରୀର 3 ମାସର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ସହ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ମାଣିକମରା ଗାଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସାହିର ପରିମୁଣ୍ଡା। ପରି ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଶର୍ମା ଗଈକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରୀଙ୍କ ଘର ପାଲହଡ଼ା ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ କଟକରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରଠାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏପରିକି ପରୀଙ୍କ 3 ମାସର ଗର୍ଭକୁ ସ୍ୱାମୀ ଶର୍ମା ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ପରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶର୍ମା ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପରଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। माँ को फोन करतला जुई पुओ आउ आमको तो फोन करी नहीं जुई पुओ ताको फोन करी करी कहला आमे आसिकरी देखलु बळकु सिया मरि जाईछि। कोन कहले जुई पुओ से ऊपर को चली जाईछि कहले। सेडु आमे कहलु कि आउ किछि कहलु नहीं हो ताले ऊपर को चली जाईछि आमे जाउछु। केबे फोन करथिलो केबे आसलो आ 27 तारिख को हमको फोन करतला आमे मारी देछि अभियोग करछु। दोना मुंडा घर होला जोगी मुंडा कोन किन भोणी होइतले कोन देखले भोणी केबे काहा कोठी बाग रहथिले कोन से घरे थाई किना से कटक को बाहर को काम कर जाइतला। काम करी किना से तांकर से जो से देखा चाहला 4 वर्ष तांकर प्रेम संपर्क थिला। संपर्क थाई किना तांकर जीवासा ड्यूटी करथिले। ड्यूटी कर किना से तांकर घरे आसी किना केमते डेटे गला हम कहि पारबे नै। तांकर 4 वर्ष जाक प्रेम संपर्क थिला। कोन सब जन कहले हमर डाउट संदेह होछि काले मारी मुना ताको एमति आगुरु भी से कटक टर्चर करितला ताको नेंगला पतला करके चेयर ताके जन्म नेंगला करके छुरी परी से झुकीला। से अभियोग भी आम जाचु जे बणीटा केमती कर धरिकिना खाइबा बोले चाहूँ तथा से तार केमती टर्चर करकिना ताको से आम डाउट सन्देह हिसाब से मर्डर फर्डर कर दि जाए डाउट सन्देह रही। हाँ गोटे स्त्री था से स्त्री गोटे झील छुआ अच्छी 6 वर्ष पखापाखि हे फेर से तार बड़ स्त्री से गर्भवती अच्छा 6-7 मास खंडे अच्छी तापर बणी बणी भी गर्भवती 3 मासर छुआ को नष्ट कर दी। 9 तारिख रे पालोडारे मध्ये चिकित्सित होतले हाँ सेटा हेतले सेटा हाँ चिकित्सित हेतले जे मु सेटा जानि नै। अच्छा